kita bawakan lagi satu wawancara kita. Ini merupakan wawancara kita yang kedua ya. Jadi yang menariknya pada kali ini kita dibawakan ataupun kita menjemput dua orang narasumber kita. Itu yang akan memperkatakan mengenai dengan lebih kepada seni lukisan. Jadi untuk itu saya serahkan pada rakan saya, Mahira, memperkenalkan tetamu kita pada pagi ini. Ya, alhamdulillah sudah pun berada di studio pada pagi ini. Di sebelah sisi kiri saya bersama dengan Puan Dayangku Kamariah binti Pangeran Duraman, merupakan pengasas Kunyit Seven Lodge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini, sihat? Bagus, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, itu yang kita harapkan. Dan juga bersama dengan Puan Dayangku Kamariah pada pagi ini, iaitu bersama dengan Puan Nur Fitriah Hafizah binti Muhammad Hassan, merupakan pengasas Lavish Concept ya pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar pada pagi Alhamdulillah. ini? Alhamdulillah ya. Selamat datang kita ucapkan ya. Selamat datang kita ucapkan ya pada pagi ini. Jadi ini yang menarik sekali ya, yang akan kita bawakan dalam segmen wawancara kita kali ini berkenaan dengan Whisper of the Wild, Brunei's Nature. Alhamdulillah. Jadi barangkali kita mulakan terlebih dahulu ya segmen wawancara kita ini bersama dengan Puan Dayangku Kamariah. Mungkin dapat bercerita sedikit apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan Whisper of the Wild, Brunei's Nature ini. Silakan. So Whisper of the Wild, Brunei's Nature is all about kita ni punya alam sekitar. Mostly on kita ni punya flora and fauna and nature. Yang terdapat di Brunei Darussalam. So when we wanted, bila kami mau started this pameran, actually, I approached Fitriah, let's do one pameran, and we were concerned about Tani Punya Wild. But I'm also, ya orang kata, I'm a bird watcher. Yeah, so I love the wild, I love nature, alam sekitar ya. Kalau orang dah tercari saya, you can find me in the forest, in the jungle or at the sea, walking around the forest, looking at birds, melihat, memandangkan tani punya flora and fauna, and things like that. Pasal when we talk about nature, nature is very calming, menenangkannya kita ni. Ya, menenangkan. Betul. And is like orang ya dari kebisingan the township, the city life. So it's better to go into nature. Where nature you can see things and you can see colours in a different form. Betul. Betul. Ya, seperti yang sebentar tadi kami paparkan melalui skrin TV ya. Baik, boleh kita paparkan sekali lagi di mana terdapat seekor burung helang ya, dan seekor pula burung kenyalang. Jadi dua perbezaan di sana. Jadi sebetulnya kalau burung kenyalang lebih ianya terdapat di bahagian Sarawak ya. Brunei juga banyak. Borneo. Ya, dia endemik ya. Sejauh yang saya tahu hanya di Sarawak, tetapi di Brunei pun ada. Brunei ada endemic birds. Dikatakan burung yang terdapat hanya di Borneo ya. Dan burung enggang atau hornbills yang you tengok sekarang ialah helmeted hornbill. You can see dia punya cast, dia punya mulut. Yang castnya ni yang paling mahal. Is considered as like an ivory, seekor gajah. Dan burung helang juga, maaf ya saya mencela, pun bukan hanya sejenis burung helang. Dia ada berwarna putih, warna coklat pun ada di bahagian berhimikai, berbeza ya, sebut eagle and all that. So this particular burung helang yang Fitriah has melukis, selalunya kedapatan di tepi-tepi sungai, tepi-tepi sungai around where the lakes and rivers, because ia suka mencari, ia raptor, dia suka mencari ikan. Kadang-kadang dia akan mencari binatang, insek-insek kecil. Betul. Well, burung enggang, dia deep forest, high level. Kemudian, Puan Dayangku ya, kita ingin mengetahui sejak bila sebetulnya rasa minat ini timbul? Melukis dan betul. Juga melukis, memang perkara melukis itu semua orang memang ada yang memang memiliki gifted ataupun anugerah
yang Allah berikan kepada kita ini untuk melukis, tetapi memilih alam semula jadi ini untuk dijadikan bahan lukisan ini. Sejak bila? Umur berapa tahun tu? Oh, now you know my age. Kita ni imbas. Tetapi mungkin penonton di luar sana ingin berkenalan dan ingin tahu, mungkin ada yang ingin mengikuti jejak langkah bis kita berdua. Mungkin dapat menceritakan sedikit pengalaman dan juga bila agaknya. Dari Pontianku sendiri. So I started sebenarnya bukan dari acrylic. I started dari batik painting, flora and fauna, and pedian. So I started 14 tahun yang lalu. With batik. Batik you use wax and everything, coloringnya different, kain. Then much later I went to acrylic because when I started my business in Kampung Air, I wanted to paint my house. And now recently, 2 tahun yang lalu, is flora and fauna and nature. Pasal nature is I'm a bird watcher. So untuk saya mengingati burung-burung ni, saya akan melukis dari dia punya feathers, dia punya beak, dia punya kepala, dia punya kaki. Then I can identify them macam orang juga. Kita ada makeup and everything. Tapi untuk burung-burung yang paling banyak makeup adalah burung jantan. So you have to look at the burung, to identify them. Jadi mungkin dari segi barangkali bentuknya kita ni, melukis burung itu ada keunikannya itu tersendiri yang mungkin dapat memberikan keterujaan dalam melukis itu. Daripada Puan Fitriah sendiri, mungkin dapat berkongsi bila mula berkecimpung dalam bidang lukisan ini. Sebenarnya I start dari Damek sudah. I've been joining a lot of art competition since primary. Tapi masa tu masa mengikuti competition tu belum lagi mendalami. Suka-suka saja. Suka-suka saja. Just for the sake of untuk motivatekan diri sendiri untuk mencari more ideas. And then I stopped for quite a long time until I graduated UBD. I was a major in arts. Tapi masa tu walaupun mengambil bidang kesenian, arts and creative media, belum lagi berapa berminat benar lah. Masa tu for the sake of surviving my UBDs lah masa tu. And then lepas graduated, I met a lot of veteran artists di sana tah. They inspired me to continue painting. Sampai sedikit perkongsian dari saya. Kalau macam saya sendiri Mahirah. Dulu minat melukis saya sebetulnya minat melukis juga. Tapi dulu sewaktu masih primary dalam sekolah rendah, darjah 2, darjah 3, saya suka melukis karakter kartun seperti Bugs Bunny, Roadrunner show, macam kartun-kartun. Jadi dari sana cuba-cuba melukis. Sebenarnya gifted yang Allah berikan. Jadi berbeza-beza. Setiap orang, setiap individu mempunyai pengalaman masing-masing. Betul, alhamdulillah. Kalau Mahirah sendiri? Kalau saya sendiri pun lebih suka kepada nature. Mungkin ia lebih mudah barangkali tapi bukannya semudah yang disangka sebenarnya. Ada teknik-teknik yang tertentu. Dan saya sendiri pun sebenarnya yang kita ni mungkin pengalaman itu setakat dengan sana saja. Mungkin kita lebih lagi barangkali ingin minta penjelasan daripada mereka yang lebih lagi berpengalaman. Jadi dari segi yang kita ni, kalau kita melihat tadi melalui infografik yang telah dikongsikan, mesti ada penceritaannya. Kita difahamkan tadi 2 ekor burung tadi itu adalah hasil gabungan daripada lukisan Puan Dayangku dan juga Puan Fitriah. Jadi mungkin dari Puan Dayangku dapat bercerita sedikit mengenai dengan gabungan lukisan yang telah pun dipaparkan tadi. So gabungan lukisan is from our uniqueness. So you'll notice that kami punya burung is burung, tapi kami punya style is different. So you also show the two of us with our own uniqueness. But it's also kami punya love for nature. If you look at it, So she is in the midst of learning birds, also like me. But because Brunei banyak burung. About 500 over burung. For me to make sure that I ingat all this burung, I must lukis. And also to invite other people, orang-orang kita ni, to admire the birds. To appreciate the birds. And to appreciate not only birds, nature. In nature kita ni ada burung, kita ni ada flora fauna, ada binatang-binatang, haiwan-haiwan. So we want them to come in. That's why we put 2 burung together, and we said we have a duo.
Then and I always work on strong colours. While Fitriah like pastel. Masing-masing ada apa cita rasa masing-masing. But if you want to see more, come and visit us during kami punya pameran yang akan diadakan pada bila tu? 16th May until 20th June. Oh, hari Sabtu ni. Hari Sabtu. Yes. InsyaAllah ia akan diadakan pada 16 hari bulan lah tu, 16 hari bulan Mei sehingga 20 Jun 2026. Di mana sebetulnya lokasi? Di Malay Technology Museum. Kota Batu. Bermula jam berapa tu? Bermula jam pukul 9 hingga pukul 4 petang. Datang lah. InsyaAllah. Datang beramai-ramai. Kebetulan saya bertugas pada hari tersebut ya. Betul. InsyaAllah. Jadi kalau kita melihat ini adalah merupakan salah satu lukisan hasil karya. Ya, hasil karya daripada digabungkan. Gabungan daripada Puan Dayangku dan juga Puan Nur Fitriah. Jadi berapa banyak sebetulnya collection ataupun koleksi yang akan dibawa dalam pameran tersebut? We have over 60 plus paintings. Wow, banyak. Kalau secara solonya ya, daripada Puan kalau Fitriah secara sendiri. solo dalam 30 plus each lah. 30 plus kalau jadi keseluruhannya daripada Dayangku sendiri. About that, koleksi-koleksi. when I did my first exhibition yang pertama dulu, I had close to 60. Tapi mostly flora, fauna and batik. Dan sekarang ini mempunyai galeri sendiri? Tidak. Tidak. Cuma jadi apabila macam peminat penggemar-penggemar lah yang akan melihat dan ingin mendapatkannya di mana tu? Macam mana caranya tu? They can contact us through our IG. Okay. Or they can follow us on our IG and wait for kami punya next exhibition. Okay. Yeah. Not only that, for me, for example, because I also run a homestay kan. Through my homestay, I have guests yang tinggal di rumah. I have visitors dari luar negeri, ambassadors. They will buy from my house, purchase them, we wrap it up, and they will take it along with us. Not only that, because I also travel. I do exhibition not only here in Brunei but outside, and sometimes I represent Brunei lah untuk meeting whatever. Susah mencari souvenir dari Brunei. Why not paint our own? And dia akan menjadi souvenir. Ya, untuk kami bagi sebagai cenderamata. Cenderamata. Baik, kali pertama mungkin negara di luar daripada Brunei di mana tu? Mungkin my first buat exhibition. pameran contohnya di mana? Korea for me. Pada tahun bila? 2 tahun yang lalu. I think 2 years ago, yeah. 2024. Not Labuan. I think we've met in Labuan. We met in Labuan, yes. We did one in Labuan, yeah. That was about 8 tahun 10 ada. years ago? Maybe 10 years ago? Yeah, we did one in Labuan. Yeah, then I did my next one in Korea. Then I did one with untuk saya di Kuching, whereby I gave one of my painting to the Minister of Tourism Sarawak. Then in Sabah. Ya, jadi betul. sejauh itu macam mana sambutan ataupun penerimaan dari orang ramai daripada orang ramai, misalnya saja di Korea tentang kehidupan haiwan. The crowds are very big sana. Art is huge. Bisa menjual satu art yang kecil pun sudah beribu. Even ada batu tu pun, desain batu pun orang jual jadi satu seni yang berharga. Okay. So they pay quite a bit. Banyak sambutan lah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita melihat mungkin kita ingin minta pandangan daripada tetamu kita untuk peranan dalam meningkatkan kesedaran tentang pemeliharaan alam sekitar. Kita percaya setiap karya tersebut ada penceritaan dan juga ada message yang ingin disampaikan. Kita mulakan mungkin daripada Puan Fitriah. Mungkin dapat berkongsi tentang kesedaran orang ramai tentang untuk menjaga alam sekitar kita ni. So the main reason why kami mau mengadakan this art exhibition is to raise awareness on biodiversity. Untuk pengetahuan semua, we have around 70% forest covered in Brunei. Kalau daripada Puan sendiri, because for me, our flora and fauna is important. So people don't poach. Kadang-kadang bisa ambil dari hutan, tapi dia
forgotten their restriction that you cannot just take barang-barang di hutan tu. Betul, betul. You cannot catch the birds and put them in a cage. So you have to be careful what you're taking from the hutan to us. And we always say, leave a footstep. But don't take anything out of it. That's what we want to. And we also want to teach orang-orang yang our next generation, budak-budak kita, to look after the rivers. You don't just throw things into the rivers because your next generation, there's no ikan. You need your ikan, you need your birds because birds also do pollination of fruits. Pollination is important. If we look at it, Brunei has more birds coming into Brunei. Pasal negeri, I won't mention our next door neighbours are cutting trees, growing banyak kelapa sawit and everything. So where are the birds going? No else but to us. Jadi itulah sebenarnya pentingnya untuk kita ni memelihara khazanah alam sekitar. Baik, sebelum kita meneruskan lagi wawancara kita, bagaimana kita saksikan ini mengenai dengan kehidupan pemerhatian burung barangkali ataupun birds watching yang terdapat di negara kita ya. Kita saksikan bersama. Demikian tadi dapat kita saksikan akan kehidupan liar yang terdapat di negara Ketani Mahirah ya. Betul sekali. Jadi kita masih lagi bersama dengan tetamu kita menerusi segmen wawancara kita iaitu berkenaan dengan Whisper of the Wild, Brunei's Nature, yang mana insya-Allah ia akan diadakan pameran lukisan ini pada 16 Mei pada hari Sabtu ini nanti insya-Allah sehingga 20 Jun 2026 bertempat di Museum Teknologi Melayu Kota Batu Bandar Seri Begawan. Jadi masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Okey, baik, kita mulakan bersama dengan Puan Dayangku Kemaria, mungkin dapat berkongsi sedikit. Tadi kita sempatlah melihat bersembang. Sambil-sambil kita ni bersembang, kita ni juga sama-sama menghayati tadi sedikit visual berkenaan dengan birds watching. Dan kalau kita melihat sendiri penglibatan orang Ketani lah, terutama sekali belia-belia Ketani, sejauh mana ni kalau daripada Puan Dayangku sebagai seorang yang memang minat dengan sebagai pemerhati burung dan juga birds watching ini? I think
in Brunei, I'm a tourist guide instructor. But I'm also a bird watching specialist guide. There is only 20 orang kami yang boleh membawa orang keluar bird watching, okay, under Brunei Tourism. Semua orang tempatan? Semua orang, no. Not all tempatan, okay, about 80%. So through this, bila kami keluar, we see that tidak banyak orang Brunei, tapi banyak orang asing yang mau berminat. Because one of the thing you must have is binoculars, you must have sun hat, because ia berpanas. Betul. Ia berpanas, mesti patient menunggu. One of the thing that we have is macam the Bristol hat. Tadi ada gambar garnet pita. I looked at it. Some of these burung dah keluar like that. Ya kan? Dan dia terpaksa menunggu. Ada waktu-waktunya. Waktunya, and also sometimes orang yang berasin pun payah. Membuka gula-gula pun susah. Dia mau mengejutkan burung. As soon as buka gula-gula, hilang. So patience is very important. Betul. Yeah, it also help the children, kalau the youth, to be patient, to understand the beautiful part of nature. Keamanan, very aman in nature. You listen, not only the burung, you can also listen to the cricket. The cikadas, yang burung-burung, the katak-katak and everything, the dragonfly, the butterfly moving around and things like that. So it's not only about watching, but it's all about nature. That's why we call it Brunei's Whisper of the Wild, Brunei's nature. So nature is very unique. You have to be patient, duduk-duduk. And not only that, melihat, also mendengar. Selagi mendengar, also mencium baunya. Okay? Because like proboscis monkey, ia ada bau. Ia punya bau kencing, ia punya bau badan. When it comes to other things, ia ada lain bau. Then when you see butterfly, what attracts the butterfly to certain flow also, mesti ada barangnya. Betul. So you have to be patient. So as I was saying, it is for our next generation. If Brunei run of flora and fauna and nature, where is our next generation going to be? In buildings, concrete buildings, atau do you want the greens? Baik. Bagi Puan Fitriah sendiri, untuk di masa akan datang, mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, bagi generasi Ketani, lebih looking forward untuk generasi yang akan datang. Apa usaha Ketani untuk dapat melestarikan, terutama sekali kehidupan liar, maksudnya hewan yang terdapat di negara Ketani, bukan saja macam dari segi hewan, tetapi tumbuh-tumbuhan yang perlu Ketani kekalkan. Contohnya saja macam bunga Ketani, bunga simpur dan sebagainya. Apa usaha kalau secara pribadi? That's a good question though. So bagi saya, untuk meraise awareness is to have more raise awareness untuk appreciate our Brunei's nature, to appreciate apa yang Allah bagi itu, and to jaga and preserve the forest. Pasal di masa akan datang, kalau banyak bangunan global warming akan meningkat. Betul. So with this forest, ia akan menolong untuk mengurangkan the global warming. Sekarang ini saja panas ya. Panas correct. Ini pun 2-3 hari, ini pun macam terasa panas abang panas. kan. And then this is the reason why we want to collaborate. We want to raise awareness and we want to teach the youngsters, especially the youngsters, to appreciate more on biodiversities. Betul. But just a fast one, I'm going to mention one activity. This is a unique activity. Happening mostly on every Wednesday. Every Wednesday pukul 2. We are bringing a unique person who's going to talk about biodiversity, but watching hornbills, camera traps, how to set camera traps di to dalam help hutan. us to understand our nature. But because in one of the camera trap, when we were giving a talk in ISB, we put a camera trap. Suddenly, kami lihat, ia lihat kami. Kami lihat, ia lihat kami. Seekor monkey, primate, was looking at the camera, and things like that. And then a short while later, we saw an owl. Seekor owl berjalan. So things like that. That's why we setiap need to Rabu Setiap Rabu jam pukul 2. Pada pukul 2. Bertempat di mana-mana? MTM. Di MTM. Malay Technology Museum. We will be inviting a special guest. Alhamdulillah. To give a inspiring talk. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, itu saja kena masa kita amat mencemburi sekali betul. Ya, alhamdulillah. Untuk Ketani sebenarnya banyak lagi ingin Ketani tanyakan dan banyak lagi yang Ketani ingin Ketani terokai, tapi masanya amat terhad untuk Ketani bersama dengan tetamu-tetamu kita ya. Jadi Auda jangan lupa untuk pergi ke hadir nanti di Muzium Teknologi Melayu Jalan Kota Batu ya, di Bandar Seri Begawan pada 16 hari bulan Mei sehingga 20 Jun 2026. Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada tamu kita. Thank you for having us. Kita sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita laporkan Tirai Pagi pada hari ini. Kesempatan yang ada ini tentunya amat berharga sekali untuk Tani hargai dan Ketani syukuri. Jadi Auda jangan lupa esok bersama dengan rakan-rakan setugas kami yang lain pula jumpa lagi Auda. Jadi untuk itu kami berdua mewakili rakan-rakan yang bertugas di Tirai Pagi mengucapkan jutaan terima kasih. Jumpa lagi Auda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.